Dostlar, машинелер Орчалон Баткенге. Ассаламу алейкум. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Базар Алам каналы талоочулары. Бүгүн 20 апрель 2025 жыл. Чүй облусту Сокулук району Сокулук мал базарында достор. Омайлар кетти Орчалон Баткенге. Көрдүңүздөрбү? Номерин көргөзүп кетейин. Номерлерин сурайбыз бияқта. Чалып туруп салсаңыздар болот. Мына кел. 87 87 86. Бул номерге чаласыздар. Монда алып туруп жүктөп кетет. Кой, эчки. Уйларды алып кетет, жылкыларды дагы. Сиздерге бул чыгарылышта торпоктор тартып көргөзөм, торпокторду. Так, мына сүт эмдүү музоолордон баштайбыз достор. 1 жашка чейин гана. Эмне кабар? Кабары жок, базар аламы деген. Канча байка? 55 миң. 55 миң. Эркек экен, а? Канчайлык торпок? Швейцтерде тартып işte. Канча? 4 айлык. 4 айлык. Швейцтерде. Жакшы. О, швейцтерди караңыздар достор. Шеф, канчадан болсун? Мощный экен. Швейц. 55. Bunысы жоқ. Bunысы 65. Bunысы 55. Бұлар hem қанша айлықтар? Бұл 2 айлық, бұл 1 айлық. Еркек ұрғачы? Еркек. Достар, мұнда болған мощный швейцарды Сокулук мал базардан табасыздар мұнда. Мені көптер чалып сұрайды да. Бұл қанша байка сізде? 68. 68. Жоқ, лицоңыз тартпайын мен. Спокойно тұра беріңіз. Қанша айлық бұл? Еркек торпок екен? 2 айлық мына. 68 миң. Так, ушундай болар. Жақта детті көрбей қойдым эле. Дет қандайсыз да? Жаман эмес. Қанша бұл? 50. 50. Ургач торпогу? Қанша айлық бұл? 2,5 айлық екен. Мешай детпейін. Дет мені жаман көрөт. Көп сүйлөйсүңдөр. Ассаламу алейкум. Бу канча экен швейцтер? Швейцтер муну 3 45тен 1 40. 45тен 40 дейт. Бер кара. Мына. Онда болгон мощный швейцтер. Булар ургач эркек? Бүт эркек. Бүт эркек. Канча айлыктар? Тетигизи 2 ай. Аркы 2 ай. 1 ай. Бул 1 ай. Эркиз да 1 ай. Бул да 1 ай. Бул 1 айда боло элек бул. Так, ушундай баалар достор, мына. А могу қанша екен мына? Кімдікі? 70 миң. Жас торпоктор қымбат наоборот, 70 миң. Бұл қанша екен? 58 миң. Так, еркек екен. Еркек торпок. 58 дейт. Шында қанша айлық екен бұл? 3 айлық. Еркек торпок қанша сұрайсыз? 60 сұротам екен. Так, еркек торпок 60 миң сом. Еркек екен. Yok, kimlik ekan bolalar? Aka sizku? Bu kimniki? Artcan. Qasiz. Qancha moli? 55, qancha oylik? 2 jumoli ekan. Erkek urg'achi? Erkek. Tak, bular qanchadan bo'ladi? Bilmaysizmi, tosh? Seniki emasmi? Так, bunlar. O, moş ekan bular. Baka vaqtda. O'zimki de аңыз. Bu eng kichkinasi qancha mol? 32 ming so'm. 32 ming. Qaysi sotildi hozir? Hozir narxlar ketdi. Narxlar bor. Qanchadan ketdi o'shalar? 46 ming so'm. 46 mingdan deydi. Işte постоянно olgan moshni parodalar bor, ha? Mana, uni qarаңыз, bu Shvetsmi qanday o'sha? Shvets, ha? Qancha o'sha? Avuşlar ketdi 46dan ketdi. 46dan. Telefon nomer qoldirіңіз, mishaydi etmaymiz. 0500 89 80 80 82. 80-82. Dostlar çalasızlar mı? Mozollar gerek olsa. Tak. Golşni Şviz. Gaustin. Şvitsmen aralashma? Urg'achi. Qancha kunlik bu? 38 ming. 12 kunlik. 12 kunlik. Nomerini aytib qo'yaymi? Давай. Так, bu narxi qancha? Al 40 ming. 40 ming. Alato. Alato.
Aytыңız. 702 0702 73 73 99 99 33. 33. Bu süttü de короче enesi. Bu süттü uydun torpağı eкен. Çalasыздар. Ол жерде мощный болған бұл. Бұл қайсы парада екен? Галшин Ангус. Галштин Ангус. Қанша сұрайсыз ба? 70 мың. А бұл ше? 50 ургач. 50 ургач. Местный. Бұл қанша айлық ең жаш? Қанша айлықта? 2,5 ай. 2,5 ай, а? Жақсы. 6 ай. Бұл 6 ай. Байға қанша олды бұқа? Қанша сұрайсыз? 95 мың. Жашычы? 8 айлық мұна. 95 мың. Сізде қанша тақсыр? 70 мың. Урғача? Урғачы. Швец. 70 мың. Бұл алато қанша? 60 мың болушу. Болушу 60 мың. Урғачы? Еркек 3,5 айлық мұна. Болушу 60 мың дейді. О қанша екен жігіт? 60 мың. Урғач екен. Қанша айлық бұл? 5, 6? 5 айлық, а? Жақсы. О, урғач торпақ қанша? 41-ден. Қанша айлықтар? Білбейм, а? Жақсы. Точнасын айтты, білбейм де. Қаншадан болды әке бұлар? 45-ден урғачылар. 6-7 айлық примерно. Так, o erkek sırayıkçı. O 60 tane erkekler ekan. 6 aylıklar ha? 6 aylık. 6 aylıklar. Ya o semizler kança ekan? Sizlerki? 80 deb so'rab o'taman. 80 bularcha. Narxi 75 dan. Narxi 85 narxi. 85, 75, 80. Bazar alami. Erkek torpaqlar 6-7 aylık где-то. 8 mi? 8 aylıklar bo'ldi. 8 aylıklar buna. Tak, toğu. Jaraydı. Ayga qancha ul torpaq? Söyleye qoydu da. Qancha oldu alabuqa? 65'ke berem deydi alabuqa. 65, 63. Yaxşı. O torpaqları sırayıqçı. Ul torpaqlar qancha yani? 60. 65'ten kuruk. Yaxşı. Tak, bular urğaçılar. 6-7 aylık. O qancha bu? 45 min urğaçı. Bulçu ala. 80 min. Çoğmurak ekan, bu 1 yaş mı? 1,5 yaş. Yaxşı. Buna. Tak, dəlşi. Assalamu alaykum. Anaysiz, hayırlı. Densoğluğunuz yaxşı. Kimdik ekan bular? Şeftik. Assalamu alaykum. Anaysiz. Bu torpaqlar qancha ne? 65. 75. Ha 75. Var erkekler mi? Yaşları qanday? 1 yaşdan ötkendir 75'ten deydi buna. Var erkek eken. Bu yerde qancha baş bazar bağı berdi? 25 baş. Yaxşı. Bu kuruka qanchadan bo'lib qoladi? Kemi var ha? Nomer qoldiramiz. 778 01 50. Bular qayaqdan kelgan? Mesneli ekan. Mesne deydi mana dostlar. Çalasızlar. Şivista, Galıştin'da var ekan, Geriford, Mental, Ayşir 75 deydi. O semiz buqa kimdik ekan ha? Sizlik var ekan bu? Neyisi yok. Semiz buqa. 4 dönümden kaçadan veresin? Şöp qancha bu? 70. 70 min. George ekan ha? Rossiyskiy deydi mana. Erkek de. Erkek. Gorniy 6 aylık. Gorniy 6 aylık deydi. Avaylangizlar. 4 öten buna. Qanchadan bular? 45 dan 45 dan. 45 min. Magazinskiy bazcha. Tushiramiz ha? Erkekler mi? Urgaçlar. Urgaç. Berip gör kaçadan veresin? Mana. Ya bu ala qunazing ekan.
Bunda iyisi yok. Mondo. Bu Swiss karan. Kimdiki bu? Bu alabuqa qancha? Alındı. Qancha oldu? 56 jarım. Arqacha? Bazar alamı? Qancha deysizmi? 60 ming. 7-8 aylık o değil mi? 6 aylık. Buna dostlar. Bak. Erta menenki bağa beriniz. Benim olar aytılışı da. O qancha oldu? 55. 55 mi? Urgaç ekan. Ama ola çala. Kimniki o? Tak, bunu bilmeyim deydi. O torpak qancha ekan? 55? 55 mi deydi. Жақсы. Mana. O simentaldardı turgan. Qancha ekan bular? 70 mingdan. Qancha aylıklar? 9 aylık erkek torpaqlar 70. Magazinski bazı 65 болады ғой. 8. Жақын эле, ha? Жақсы. Mana. Şef qancha oldu? Qunajin. Satap. Qancha so'raysiz? 75 Ya. 75. 75 ming deydi. Mana. Satam. Devatam. Devatam. Kemi var. Ya qanchadan ekan bular? 58. 58 urg'achilar mı? Mana urg'achilar. Qancha oyliqlar? 1 yaş. 1 yaş bo'lib qoldi deydi. Bu shunday bu. Tak tak, qaysi sotildi? 200 moykovi. 4-cü. Moykovi. Qancha oldi? 159 eko ha? Mana 159 bo'ldi. Qunajinlar. Ya bu ala torpaq kimniki qunajin? Sizda qancha bular? 70'ten. 70'ten. Bulcha. Bul 60 erkekler ha bular ha? Mana 70 ming, kichkinasi 60. Erkek torpaqlar. Bu ala qancha ekan? 85 bulcha. 80, 85, 80. Жақсы. Mana osындай bağlar. Bu urg'achilar qancha var ekan? 65. Mo'lchi bor. Kuruk 65. Bir yaşlı ha? Urg'achilar. Mana urg'achi. Bir yaş. Примерно. Shunday bağlar dostlar. Tak, o bıçaklar qancha ekan? Qancha ekan bu? 105 ming. Bu ala kimniki? Qancha ekan ala? 85 ming. Bir yaş bo'lib qolgan ha? 2 yaş bo'lib ketdi. Tak, shunday bağlar dostlar. Videoni oyoqlaymiz. Bu qunajlar qanchadan? 85'ten. 85 mingdan. Sizlar to'rtta like bosib qo'yinglar.